Kuhamo zajedno već 5 godina i ne želim vas iznevjeriti, pa sam osmislio i izvagao savršen omjer i kombinaciju okusa za medenjake, odnosno medena srca. Okus će vas oduševiti i uvrstit ćete ovaj recept u jedan od onih koji ćete sigurno ponoviti. Dobit ćete oko 100 komada od jednog tijesta, 3 različite verzije medenjaka. 500 g brašna, ja sam koristio 400 g glatkog i 100 g oštrog brašna. Prstohvat soli, prašak za pecivo, vanil šećer, pola male žličice mljevenog đumbira, malo manje od pola žličice cimeta, ribana korica pola naranče, 100 g mljevenih oraha. Orasi inače ne idu, ali svakako to nije neki skup dodatak i okus će biti bolji. Mogu i lješnjaci, bademi, ako njih imate pri ruci. 100 g smeđeg šećera, 2,5 velike žlice mlijeka, 150 g meda, 200 g maslaca. Umjesto maslaca možete koristiti oko 120 g svinjske masti. Podesiti slabiju vatru, otopiti, pa maknuti s vatre i dobro promiješati. 2 veća jaja, dobro promiješati pa vratiti natrag na slabiju vatru. Nastaviti kuhati oko 3-4 minute dok ne vidite bijeli vijenac, odnosno pjenicu na vrhu. Postepeno dodavajte istovremeno miješajući, sve dok ne dobijete vrlo mekanu i toplu smjesu, koja nije ljepljiva za prste, ali naravno nije još niti za razvaljati na stolu. Pokriti i spremiti u hladnjak barem 3 sata da se dobro ohladi. Može i preko noći, ali će vam eventualno u početku biti nešto malčice teže razvaljati tijesto na podlozi. Kad se malo zagrije, biti će lakše, bez brige. Debljina je oko 1 cm. Dobit ćete nešto više od 60-70 oblika srca bez ostatka tijesta. Peći 12 minuta na 180 stupnjeva s uključenim gornjim i donjim grijačem. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći minutu 2 kraće na istoj temperaturi. Isprva su vrlo mekani pa pripazite, znači ohladiti barem minutu prije vađenja sa lima. Ispeći i preostala srca, a od viška tijesta oblikujte kuglice veličine oraha, na primjer. Lagano prstom utisnuti unutra, pa ispeći na isti način kao i prethodna srca. Ohladiti minutu, pa tek onda uvaljati u šećer u prahu. Vodu zakuhati, pa dodati oko 50 g maslaca. 200 g tamne čokolade za kuhanje. Otopiti i po potrebi, ako je pregusto, dodati žlicu 2 vruće vode. Sve ovisi koliki je postotak kakao u čokoladi. Što je udio kakaoa veći, to će glazura biti gušća, pa ćete morati dodati malo vode kao i ja. Ali budite oprezni, nemojte pretjerivati i prenaglo i previše dodavati vodu. Po želji možete dodati i neke dekorativne mrvice, ali meni je, da budem onako iskren, nekako ljepše kad nema ništa gore, već samo otopljena sjajna čokolada. Preostala srca dekorirati sa kombinacijom šećera u prahu i soka limuna. Pola limuna, ...100 g šećera u prahu,
dobro ohladiti i poslužiti. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i velik broj raznih kolača, suhih kolača, keksa i brojnih prigodnih slastica koje ste možda propustili, a zaista bi volio da ih probate.